बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज 17 तारीख है जी, 17 जनवरी 2026। तो माशाअल्लाह जी, सब दोस्तों से भी दरख्वास्त है माशाअल्लाह कहें। अल्लाह ताला हम सब के शौक़ और कारोबार में बरकत अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। तो कल की मैं रुदात सुनाता हूँ। माशाअल्लाह मैंने बकरियाँ अगस्त में क्रॉस करवा ली थी। उसकी वजह शायद मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि करानी मैंने सितंबर में ही थी, लेकिन 2 बकरियां ना, एक ये नूरा नहीं बरका और एक रेशमा ये वाली, ये पहले क्रॉस हो गई। यानी कि अगस्त में बकरा खुला तो क्रॉस हो गई। तो फिर मैंने दूसरा फार्मूला कि यार बच्चे जो है ना इकट्ठे आने चाहिए एक ही महीने में, उनको पालना आसान होता है। तो मैंने ना इस अपनी पॉलिसी को चेंज किया। तो मैंने फिर सारी बकरियां अगस्त में करवा ली। तो कोई पहले 2 16 में हुई थी, फिर वो 21 22 में बाकी बकरियां भी हो गई। तो एक आध पीछे रह गई, वो जैसे वो बाद में हुई थी थोड़ा सा वक्फा डाल के, लेकिन हो गई थी सारी बकरियां। तो फिर अब हम क्योंकि सर्दियों में बच्चे हमें मिल रहे हैं जनवरी के महीने में, अगर हम सितंबर में चले जाते तो हमें फरवरी के महीने में बच्चे मिलने थे। अगर हम सितंबर में बकरियां क्रॉस कराते तो फिर हमें शॉर्ट शार्ट बच्चे जो है ना वो जनवरी में मिलने थे। तो उस वक़्त मौसम ठंडा नहीं होता इतना, तो बंदा कंट्रोल कर लेता है, यानी कि बकरियों को बच्चों को बचाना ना। अब कल की जो रुदात है वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि कल हुआ क्या कि बाबा जी जो हमारे हैं ना वो चले जाते हैं शाम, यानी कि 6 बजे के करीब ना, सबको चारा वारा डाल के रजा रजू के, तो वो इधर बंद कर देते हैं सबको। जहाँ जहाँ तरतीब में करते हैं ना, वो कुछ इधर नीचे, बच्चे उधर, ये वो जो सारे जानवर हैं ना वो सारे ऊपर, बकरा वो पीछे होता है, वो मसला तरतीब से, और जो बकरियां बच्चे देने वाली हैं वो इधर होती हैं। तो मैंने जब हमें पहले 4 बच्चे आए ना, तो मैंने केयरलेस मिस्टेक की कि मैं रात को नहीं आया। तो एक बच्चा बाहर रह गया शायद, तो उसको ठंड लग गई। तो वो 3 बच्चे इसी के थे बरका के। एक बच्चा, एक ही मेल था, वो एक्सपायर हो गया, और बाकी जो है ना 2 पट्ठे अभी हैं। तो कम बैक टू द पॉइंट के हुआ क्या कि फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे ना रात को आना चाहिए। तो मैं कल ना 11 बजे आया बच्चों को दूध पिलाने, क्योंकि रात बड़ी लंबी होती है। अगर बाबा जी समझें कि 5 से 6 बजे के दरमियान उन्होंने दूध पिलाया है, तो सुबह 8 बजे वो आते हैं। तो सुबह 8 बजे तक 5 के बाद 7 14 15 घंटे बच्चे भूखे रहेंगे। तो मैंने कहा यार ये नहीं है, इसको थोड़ा सा मुनासिब करते हैं। तो मैंने कल तरतीब बनाई कि मैं ना 11 बजे के बाद, 11 मुझे उधर ही अपने कमरे में हो गए थे, 11 बजे के बाद मैं निकला, मैं आया, और इत्तेफाक से मैंने अपने बेटे को भी साथ ले लिया। तो जब हम इधर आए, हमने बच्चों को बाहर निकाला इधर ना, तो उनको दूध पिलाना शुरू किया। तो बच्चे ज़ाहिर है शोर डाल रहे होते हैं, भूखे होते हैं, तो वो शोर डालते रहे। हमने समझा कि यार बेटे मेरे ने भी फ़ील किया और मैंने भी फ़ील किया कि यार बच्चे तो ये हैं, आवाज़ अंदर से क्यों आ रही है। तो वो देखा तो अंदर गंद भी बहुत ज़्यादा था, और 2 बकरियां, एक ये वाली एक ये वाली अंदर थी, और एक छोटी पट्ट है वो भी सोने वाली है। इनको लहदा इसलिए करते हैं कि यार ये नुकसान ना हो जाए ना। तो इसने अंदर इसके बच्चे जो है ना वो आवाज़ें दे रहे थे। मैं फटाफट अंदर गया, ये 16 भाई
یہ 16 بائی 12 کا کمرہ ہے. اس میں ایک اس ارلی نکر پہ تھا, ایک وہ پرلی نکر پہ تھا, ایک وہ پیچھے تھا. 3 بچے مختلف جگہ پہ پڑے ہوئے تھے اور یہ بکری گری ہوئی تھی. یہ بکری نیچے گری ہوئی تھی بڑی بری حالت میں, اور اس نے جیر شیر ساری پھینکی ہوئی اور نیچے پانی پانی ہوا ہوا. تو خیر ہے, ظاہر ہے 3 بچے, یہ ہر دفعہ 3 بچے دیتی ہے. یہ میرے پاس اس نے تیسری دفعہ ماشاءاللہ بچے دیے ہیں نا, 3. یہ تیسری مرتبہ یہ ماشاءاللہ 3 بچے دیتی ہے. تو ہر دفعہ میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی میں اس کو نکال دینا یار. اس کی نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچوں کو, باقی بکریوں کو مارتی بہت ہے, ڈاڈی ہے. جب یہ کھا رہی ہے نا جیسے, تو اس کو کوئی پاس آ کے کھانے لگے نا تو اس کو باقاعدہ آوازیں بھی نکالتی ہے اور ڈراتی ہے, ان کو بھگا دیتی ہے. تو کم بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ اللہ کا شکر ہے کہ کل میں نے کوتاہی نہیں کی تو اس کے 3 بچے بچ گئے. اگر صبح تک یہ بچے رہتے تو بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا. آگے وہ جو ایک بچہ مسٹیکنلی باہر رہ گیا تو اس کو ٹھنڈ سے ایکسپائر ہوا, مجھے وہی نہیں بھول رہا تھا. تو یہ بڑا نقصان میرا یعنی کہ حوصلہ توڑنے کے لیے کافی تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو دودھ 6 گھنٹے کے بعد بچوں کو لازمی دودھ پلانا ہے, تھوڑا تھوڑا پلانا ہے. یعنی کہ آپ 1 چھٹانک 1.5 چھٹانک دودھ ڈال دیں, پلائیں, لیکن پلائیں 6 گھنٹے کے بعد شروع میں. جب آہستہ آہستہ بچے مہینے تک کے 15 دن کے ہو جائیں نا تو پھر 2 ٹائم کر دیں. لیکن پہلے دنوں میں آپ کو ہر 6 گھنٹے کے بعد یعنی کہ دن میں 4 مرتبہ دودھ پلانا ہے, اور اس کے باڈی ویٹ کا 30%. تو اگر 3 کلو کا بچہ ہے تو اس کا 300 گرام دودھ بنتا ہے ٹوٹل 300 گرام بنتا ہے. اس سے زیادہ نہیں پلانا. بچے بھوک سے نہیں مرتے, بچے زیادہ دودھ پینے سے مرتے ہیں. بچے بھوک سے نہیں مرتے, زیادہ دودھ پینے سے مرتے ہیں. تو یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ بچوں کو زیادہ دودھ نہیں پلانا, تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے رہیں. ہر 6 گھنٹے بعد پلا دیں, 4 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں. تو جب یہ بچے 15 دن تک بڑے ہو جائیں نا تو پھر آپ ان کو دودھ جو ہے نا وہ 2 ٹائم کر سکتے ہیں. لیکن شروع میں آپ نے ہر 6 گھنٹے کے بعد دودھ پلانا ہے بچوں کو. تو بہرحال جی, یہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ نے بڑے پیارے پیارے بچے دیے. ابھی میری 1 2 3 بکریاں اور 5 بکریاں بھی رہتی ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے اس مرحلے میں مجھے کامیابی عطا فرمائے. آپ دوستوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.